हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु रिंकी आपण मान स्वागत करुँची मो चैनल लिटिल कृष्णा रे। आज हूँ प्रथमाष्टमी घर जी मैंने बड़ परुआ से हूँ बंदा जाए ये दिन गेंडु फूलटा पाखे ही बंदा जाए पूजा जाकि माँ लक्ष्मी पाखे लगे गेंडु फूल जो मैंने बड़ से मैंने छिंडाती आज गेंडु फूल से बंदा जी आज प्रथमाष्टमी। तो आम घर प्रथमाष्टमी देखापी तो लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु एवं मो सहित जोड़ी होकर मोर नुआ नुआ ब्लॉग देखापी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं बेल आइकन क्लिक कर दिंतु। चलते देखा आम घर केमी प्रथमाष्टमी प्रिपेरेसन हो चलते मोर किंतु अष्टमी ना आम घर मु 3 नंबर तथापि किंतु मु नुआ पिंधि कहीं प्रथमाष्टमी 2 दिन आगुरी हूँ मोर रियल बर्थडे तिथि अनुसार मो बर्थडे तो मु तिथि अनुसार जो बर्थडे ड्रेसटा आनी था से दिन मुझे प्रथमाष्टमी पिंधे कि मैरेज है मो तिथिर बर्थडे कहीं मन रखुना तो पिंधि होनी घर गोटे बोली बहु बड़ बहु पिंधा कथा फास्ट पिंधिनी तो मुझे पिंधेनी पुराना गोटे पिंधि दिए चलते देखिए फ्रेंड्स आम घर केमी प्रथमाष्टमी पालन हो चलो। मो मम्मी आज कुआडे जाई सकाल तो देखा नहीं तो कौन हाँ आज तो प्रथमाष्टमी कौन कौन मो मम्मी केते कौन कर साराणी रे केटा कौन ये सुजी पिठा बसी मटर आलू तरकारी आउ कहीं आज बहुत बिजी अच्छी आउ कहीं एडा कौन एटा हूँ मुआ पिठा सेजुची एडा ये हूँ एंडूरी पिठा हलदी पत्र पिठा आउ कौन कौन आज हम आहरी हम इडली पिठा तापर चकुली पिठा जी जहाँ खाଇବା କଥା ତା ପସନ୍ଦର ହେବ। ଆଜି ବହୁତ ବିଜି ଅଛି କାହିଁକି ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6ଟା ବାଜିଲାଣି 6ଟା ବାଜିଲାଣି ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇନ ବାବା ଜଲ୍ଦି ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟି ଜଲ୍ଦି ଅଷ୍ଟମୀ ହେବ 7:30 ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଲ୍ଦି ହାତ ସ୍ପିଡ୍ ମୋର ଚାଲିଛି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା ବି ଆହୁରି କରିବି। କେତେବେଳେ ଉଠିଲୁ उठिली 4टारू उठिकी झाड़ू कर घर द्वार पोछ ठाकुर गाधाओ गाधे आसिक एति कम ताके जाइए आ बुझी मिट्टू को बोली तार नाक को आसना गलानी तो से खाइबा पई बोलेलानी कृष्णा कौन करूची कृष्णा अरे ब्रश कर गाधीबन की मिट्टू आज अष्टमी बा मम्मी सब कर सालू कर सारे कि एत स्पीड कम हो देखे मु डाली पकेनी बैगन टमाटर पके सीटी मार माने स्पीड कम चली भला पिला बाबांकर ना जल्दी जल्दी यार नगले खुलिबो कि यार नगले से खुलिबोनी ना मारी चल तो भरिया नहीं काम कले ना आज नले हेड़ा करदा खाली पन्नी परिया खाओ सीधा खाली पानी राइती अच्छी पानी की खाली टमाटर बैगन पड़ जाए किसी पड़नी डाली मेन जिनसा तो पकेनी मेन जिनस पकेनी मुझे सीटी मार सारी एपटे करी कि एपटे करी कोपटे करी केते सीटी काम चलती सब सरला चलो तुम अष्टमी देखते फ्रेंड्स अष्टमी हाँपाई सब सजाड़ी सारे कि जो मैंने अष्टमी हे से बाहरी ना एपर्तंत आसो अष्टमी अष्टमी लुक्स देखी हाँ झील आसे कृष्णा आसो हाथ धोई क्रीम लगे हाथ धोई आसे पूरा लगे कि बस फैन ऑफ कर
ଅଷ୍ଟମୀ ନାହିଁ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ମୋର ଥିଲେ କେତେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଆମେ ସାथ साथ हैं କେତେ ଲାଗୁଛି ଚାଉଳର ବନ୍ଧେ ଲାଗି ଦୀପ ବୋଲେଇଛ ଦୀପ ହେଟା ତେଜି ଦେଲେ ହବ ନା ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି ପତ୍ରଟା ମତେ ଦେଖିଲ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାର ପତ୍ର ଖୋଲିକି ଖାଅ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ହଳଦୀ ପିଠା ଦେଖାଗଲାନି ଯେ କୃଷ୍ଣା ପାଖକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ଖାଇବୁ ହାତ ପାଉନି ପାଣି ଛିଟେଇଲ ଯେ ପାଣି କାହିଁ ଛିଞ୍ଚିଲ ଯେ ଖାଅ ଫୁଲରା ପକେଇଦେଲୁ ତ ଫଟୋଟା ଫୁଲରା ଆଇବନି କୃଷ୍ଣା ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ପିଠା କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ନା ସେ ଜାଣିନି କ'ଣ କହିବ ସୁଜି ପିଠା ବିରି ପିଠା କହିପାରୁନୁ କଦଳୀ ତୁ ଲିଟିଲି ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ ସେଇଟା କୋଉ ପିଠା କୋଉଟା ଏଣ୍ଡୁରି ହଁ ତା ସାଇଡ୍ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି କହିଲୁ ଚୌପତିରେ ଶାଳ ପତ୍ର ଚୌପତିରେ ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପିଠା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ଏବେ ସିନା ଶାଳ ପତ୍ରର ଚୌପତି ଆଉ ଚଳୁନି ତ ଫଟୋଟା ଯିଏ ଦେଖ କୋଉ ପିଠା ଖାଉଛି ନା କରିପାରୁନି ନେ ଦେଖିଲି ନେ ରେ ପୁଅ ना मो पुअर फेवरेट गुलाब जामुन खादी खाओ कौन देवी पैसा देवी इधर कौन पैसा दियंती की କ'ଣ କରୁଛୁ ତୋର କାହିଁ ନୂଆ ତୋର ନୂଆ କାହିଁ ତମେ ସବୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଲା ମୋର ଅଷ୍ଟମୀ ନାହିଁ ଇଏ ପଚ୍ 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 ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ପଚ୍ 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 ସେଇଟା ନୂଆ ହଉ କି ପୁରୁଣା ହଉ ତମର ଅଷ୍ଟମୀ ହିଁ ନାହିଁ
ପୁଚ୍ 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 ଗାଲ ଦେଖି ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଖି ତମ ମୁହଁ ଦେଖି ସେଇପଟ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଦେବି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ ଆଜି ତମେ ସବୁ ପିନ୍ଧିଲ ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ବାହାଘର ଟାଇମର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ 17 ହଁ 17 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା ପାଟଟା ବାବା ଆଣିଥିଲେ ବାହାଘର ପାଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପାଟଟା ବାପା ଆଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ତ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସାମ ସିଲ୍କ ଆଣିଥିଲେ ଆସାମ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ତ ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଏଇଟା ହିଁ କାଢ଼ିଛି ଏଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିବି ତମେ ସବୁ ପିନ୍ଧିଲ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଖାଲି ଥିବି ମୋର ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଦେବି ପିନ୍ଧିବି କାମ ସରୁ ମୋର ଆଉ ଅଧା ଅଧା କାମ ଅଛି ଖାଲି ହାଲକା ରୋଷେଇ ବାକି ଅଛି କେତେ ମତେ ଲାଜ ଲାଜ ଖାଉଛି କେତେ ମତେ ଲାଜ ଲାଜ ଖାଉଛି ଆଜି ଏ ହେଇରି ଲାଜ ଲାଜ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ନା ନା ହଁ ଲାଜ ଲାଜ ତାର କାଏ ଫୁଲ କାଏ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଲିପଟା ଦେଖିଲା ମାନେ ଫୁଲ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଏଇଗୁଡେ ମୋର ଦେଖିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଉ ମୋର ଟିକେ ରୋଷେଇ ସରି ଯାଉ ଦେଖିବ ମୋର ଅଷ୍ଟମୀ ଲୁକ୍ ଅଷ୍ଟମୀ ନାହିଁ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ସଜବାଜଟା ହେବି ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ସରି ସାରୁ ମୋର ମୁଁ ବାହାରି ପଡିବି ଆଉ ଫୁଲ କାନରେ ଫୁଲ ଜାଗାରେ କାନ ଫୁଲ ଇଏ ମୋ ମମି ବାହାରି ସାଇଲାନେ ଦେଖିଲ ଅଷ୍ଟମୀ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ଚକୋଲେଟ ଧରିକି ବାହାରିକି ବସିଛି ଏ ଚକୋଲେଟରେ ରଖ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି କିଛି ନାହିଁ ରଖ ଏଟେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ନା ମୁଁ ପିଠା ସେ ପରେ ସିନା ଖାଇବି ବନ୍ଦେଇବିନି ଚକୋଲେଟଟା ନିଅ ତୋର ଗୋଟେ କିଛି ନା ଗୋଟେ ନା କିଛି ନା ଆଜି ପୁରା ଅଷ୍ଟମୀ ନହେଲେ ବି ଅଷ୍ଟମୀଟା ମମିର क्या कहुଛ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀଟା ପୁରୁଣାଟା 17 ଇୟର୍ସ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ହେଲେ ବି ପୁରା ଡିଅର ଅଡ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଯେ ହେଇଛି 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 ମ୍ୟାଚିଂ ନାଇଁ କି ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ କମ୍ବିନେସନ ହେଇଛି ହେଇଛି फ्रेंड्स आमर अष्टमी केमती थिला जदि भल थिला ताले लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु एवं मते सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन क्लिक कर दियंतु जो माने मो वीडियो नुआ देखुचंती सब्सक्राइब तो निहाती कर दियंतु मोर नुआ नुआ ब्लॉग देखिया पे प्रथमाष्टमी सरी गला हम घर रा मु लास्ट रे रेडी हे कि बाहरी पड़ली एन हम लाइन रे हम सबस्ते संग साथी माने सब पिंदी थिबे किसी नुआ मु तो नाइटी पिंधे किसी शो करिवोनी ना भल शो देखा जीवनी तो सेति पई गोटे पुराना साडी पिंधेली आ बाय।